नल राजा पुंगवाचक पुल्लिंगवाचक नैषधीय चरित करवा कौन टिकिए कथा हे ज्ञानी बड़े विवेकी महोदय किरोसिनी खाई जाइछन्ती जाली पोड़ी दैछन्ती अथ एहा परे स अवलंबन कले केमिति धरिबे भूल होती कि बापा आज्ञा भूल हेले पाइबे व्याकरण कथा ए बहुत ही बाला बाला ना राजा आस्ते आस्ते धरिबे बोली चेष्टा करछ केमिति केमिति सुर पाला सुर आछु हौ नल राजा धरिबाकू ये विचारिले मन नल राजा अवलंबन कले पादिका गोटे पादरे छिड़ा हंस केमती धरिबे एठी बापा करथिबा कथा मनसी छड़ा पकई सिंह पंडित लिखले सो कोले विधाय मूर्ति कपटे न बामनी यना बड़ी ध्वंसी विडम्बनी मय तो पार्श्व चरणे न मौनी ना पतंग समाधत्त पानी ना पानी ना सिंह पंडित पहले विधाय मूर्ति कपटे न बामनी नल राजा पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग नल राजा पुल्लिंग पुल्लिंग पुआ पुआ सिंह पंडित लिखिले बामनी बाकारे म दंते नरे दीर्घइका इकार का स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग बामनी स्त्रीलिंग जहार भाप धारा नल राजा खरबा कृत हेले बोली बामनी काहे लिखिले प्रिंट मिस्टेक थिबा एटा तो पुंगवाचक पुल्लिंगवाचक आइया आपणकर पछ पाली रे केमिति हुए देख धनु भाई बुझेई दबो पाला तो आज सरुनी ना आउरी तीन ओडिया व्याकरण भली संस्कृत व्याकरण भितरे मजी जाई सिंह पंडित बापा गोटे सुंदर कथा कही से कोले विद्या समुद्र तो शिव कुंभ में कह गृहाण कर कंज तस्मा नानी तो पत्र गृहाण चौकम तत्व प्रणव सक्र सद कुशभा संचित सोपी विक्षिप्वा धरणी जड़े पालाकार मंचरे थिला बेले पालाकार जानिले को श्रोता कौन चाहूँ एते बेल करे से पाला वाला मो जानिले बापा जहा चाहूँ ले जानी बापा जदि पाला वाला मंचरे थाई श्रोतार मन कथा न बुझिबो से कि पाला वाला से पोला
कहले विद्या समुद्रा तो शिव कुंभमित बुझेलानी सारे समुद्र पानी जेते समुद्र पानी केते ग्लास हबो के कोइ पाबी ना सर सर आज्ञा समुद्र पानी केते ग्लास हबो के कोइ पाबी एक रु अनेक विद्या समिति बहुत व्यापक कहले विद्या समुद्रा तो शिव कुंभमेकम हमें किछि जानि छी हां विद्या समुद्र भली जलराशि तुल्य विद्या भंडार शिव शंकर भगवान केते नेले कलिसी बड़ छी केई कलिसी पानी हबो बापा समुद्र मु माते बापी जेजे बापी दियो कहतो केई कलिसी पानी हबो समुद्र शिव गोटे कलसी ना आउ चारि कलसी हबो कहले धातांगुहान कर कंज तस्मा आउ के नेले ब्रह्मा जुड़ाई नेले शिव कलसी नेले समुद्र वाली विद्या हेरंबरम भेनानी तम चपत्रे आउ के नेले गणेश पंचुपत्री नेले पंचुपति समुद्र वालिया गुरु गुरुहान चलुकन तत्वच बापा बृहस्पति कहले मते सिना विद्या गुरु कहउछ मास्टर मु एते हजम करि तोड़िए दिया केते नेबी ना चलुकन ततंच चोरा नाले पानी बुलाए हां विनय प्रणव चक्र सदद कुशभागने कम एकदम चक्र बुझा इंद्र सी कहले बोपालो विद्या एते अछि मुसना देवता भितरे राजा मु पारिबे आउ माने अल्प पाठ पढ़ा मते विनय प्रणव चक्र सदद कुशभागने कम कहले मते खुशी दियो गोटे कोडी सुंदरी देखबी से कथा मोर सजतने संचित सोपी विखित्वा धरणी करे इंद्र से कुशीय विद्या अनामिका अनुष्ठी रे पुष्प पिंधी से कुशीय विद्या कुबा महत्व रे कुशी धइले अनामिका अनुष्ठी रे पुष्प धराई छि ए लगैले आज्ञा सिचिरा जोठी पड़िला बिंदुए पड़िला जोठी सेटा आम मानक बड़ी हत भागा पाखरे समुद्र हे इंग्रेजी कवि प्रिभिसली कहंती स्कोप ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट लिमिटलेस विद्या के व्यापक जहाँ के नापी पारे ना नापी पारिबे नाही कहले नो मैन कैन रीच द एंड ऑफ इट ए सुन इंग्लिश कौन व्यक्तित्व नहीं नहीं विद्यार परिसमाप्ति की नापिला भली लाइक न्यूटन he should think that more he knows more about it to know कहले समुद्रर बालुका राशि भितरे मु मात्र गोटाए बाली आपण माने पंडित आपण माने प्राज्ञ विज्ञ आमे खाली आपण को आशीर्वाद को नहीं के पद कथा कहू हम खाली चूड़ा लोभरे आउ कोन पाई गहण आगे आसी को आगे आपण माने ज्ञानी बोली आपण नर नारायण नारायण के देखि छी बापा आपण माने नर नारायण आपण को पाखर हाथ जोड़िले आशीर्वाद आसी जाए देखिबा ये तो हाट बाजार पाला बलंगा जो मंच रे 100 पालाकार केवल था पंडित केते नथिबे एठी तो मिछ कहि खसी हबनी धनु हाई विधाय मूर्ति कपटे नबामन नल राजा पुल्लिंग वाचक व्याकरण रे बुझाई दबो कोन पाइसियस पंडित एठी ब्राह्मणी कहिले मागु जाउ जानिया बा ये धीरे धीरे ये नल राजा ओनिले
ରାଜା ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ନବାମଣି କପଟେ ନବାମଣି ହୁସିଆ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଚାଲିଛନ୍ତି ନଳ ରାଜା ଧରିବେ ଏ ହଂସର ମୁହଁଟା ରହିଛି ପଛକୁ ଆସ୍ତେ 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 ଯାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକିଏ କଥା ଅଛି ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ଯାଇ ନଳରାଜା ହଂସ ଧରି এটা হংস না বিলেই রে ବାପା ହଂସ କୋଉଠି ନିଆଁ କହିବ ପାଲା ବାଲା ଦାସ କାଠିଆ କରିପାରିବେ ହଂସ କଣ କୁହେ କଣ କ ବିଲେଇ କିଏ ହଂସ କିଏ ବିଲେଇ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଠିକ ଜାଣିବ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏ ରୋଲ ମତେ ଦବନି ଏ ରୋଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଂସ ମୋ ଜନ୍ମ ଦେଖିବି ଆଉ ହଂସ କେମିତି ବୋବାଳି ଛାଡେ ସେ କଥା ଜାଣ ଆଉ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲି ସେ ମିଆଉ ବସ୍ ବସ୍ ସମୟ ନଳରାଜାଙ୍କ ଟାଣ ହାତ ମୁଠାରେ ଆଜି ଧରା ପଡିଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମରାଳ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅନ୍ୟ ହଂସରାଳୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି ବିକଳ ହଉଛି ଆତି ହଉଛି ଏ ମରାଳ କହୁଛି ହେ ରାଜା ନଳ ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଶୃଗାଳ କଥାଟା ରାଜା କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏ ରାଜା ଝିଅ ଶୃଗାଳ କଥାଟା କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ହେଲାନି ଆଜି ସେଇଭଳି କଥା ହଂସ ତା ଭାଷାରେ କହିଲା ନା ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲା ତାର ପୂର୍ବ ସୁକୃତ କଣ ଥିଲା କାନ୍ଦୁଛି ହଂସ ହେ ହେ ରାଜା ନଳ ଆପଣ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭ୍ରମରେ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହଟା ଯଦି ସୁନା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କଣ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶାଗ୍ରାସ କରିଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଏଇ ହଂସକୁ ମୁଁ ରଖିବି ବୈଦେଶିକ ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ এইটা গোটে পর্যটন স্থলী বলে চিন্তনা করিবে হেলে যেতে যাহা কহে নলরাজাঙ্ক হৃদয় তরলিলানি পরিশেষরে বাধ্য হেলা হংস কহিবা পাই কলা হে রাজা শ্রীহর্ষ পণ্ডিত কহিলে স্যার প্রত্যেকটি শ্লোকরে ব্যাকরণ আছে কলে মদে এক পুত্রা জননী জনা তুরা প্রসূতি বড়টা তপস্বিনী স্বয়ংরে কজন সমদ্বয় বিধে কুয়া করুণা রুণাধীন নলরাজাঙ্কু বুঝাই সারিবা পরে কান্দুছি নল
କାନ୍ଦୁଛି ହଂସ କହିଲା ହେ ରାଜା ନଳ ମଦେକ ପୁତ୍ର ଜନନୀ ଜରାତୁରା ଏଇଠି ବି ସନ୍ଦେହ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟସ୍ସ ଆକାରାନ୍ତ ବହୁ ବଚନ ଲଗେଇଦେଲେ ଯଦି ପୁତ୍ର କହିଥାନ୍ତେ ହଂସର ଭାବଧାରା ଥିଲା ମୋ ମା ଗୋଟିଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକକର୍ତ୍ତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆକାର ଲଗେଇଦେଲେ ଆକାରାନ୍ତ ବହୁ ବଚନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବଧାରା ମୋ ମାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଭାଇ ପାଇଁ ରଖିବା ଅଡୁଆ ହବ ସାର୍ ସାର୍ ପଳେଇବେ କି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବସିବେ ନା मदेक पुत्र ଏକ ପୁତ୍ର ଅସ୍ତି ଯଶିଆ ସାଜନନ୍ୟା ଯୋଉମାନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସମ୍ଭବ କୃତ ବ୍ୟାକରଣେ କହିଲେ ମୋ ମାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ହେ ରାଜା ନଳ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଂସରାଳି ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ମା ସହିତ ଭାଇ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଗଲେଣି ରାଜା ଯଦି ମୋ ମାର ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାନୁଭବ ମତେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିଛନ୍ତି ମୋର ଆଦୌ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନନୀ ଜରାତୁରା ମୋ ମା ଜରାଗ୍ରସ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ हे ज्ञानी बापा कल्याण करंतु भगवान सत्यनारायण बोल प्रेमानंद एक बार ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय हंस निजक जिते भाग्यवान मन करे सताधिकार निजक राजा नल मो मान गोटे बोली पुओ से नुहे नव प्रसूति माँ मते बाहा दे घरे बहु पिलाटी अच्छी जो बहु पिला ठारू ये केते दिन हबो केतोटी डिंब प्रसव करिवार सौभाग्य अर्जन करिछि मु अर्थात केतोटी संतानर बापा हवा की जाउछि डिंब प्रसव करी मो पत्नी प्रसूति गृह रे अछि माँ बार्धक्या जना अंधुणी हे जाइछि मो माँ हे राजा आपण जन महिमा पुण्य शोक आमे सिना जानी ना हंस ठीक जानी नहेले हंसर कथा नल बुझी न थांते कि नल कथा हंस बुझी न थांता मु जानी छी राजा नल एहा मोर पूर्व दिमान सौभाग्य काहे कि कहली बापा आरंभ रु पढ़ी श्लोकटा श्री हरि शरणाष्टक करी कौन कहली पूर्व कृतानि दुरितानि मया तु जानि स्मृत्याख्यानि हृदय परिकम्पित मे हताहित पतित पावन तु जस्मा तमेव शरण मम शंख वाणी हे पुण्य शोक राजन आपण थरे चिंता करछंती माँ बार्धक्या आखि के दृश्य होने पुणी स्त्री प्रसूति गृह डिंब प्रसव कर जीवन जीविका मो छुट्टी आसी सरोवर को निजे पेट भरी खाइबी
ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସୂତି ଗୃହରେ ଥିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲେ ସିନା ଡିମ୍ବ ଗୁଡାକ ତେଜବନ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ରାଜା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମରିବିନି, ମରିଯିବ ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟା ମା, ମରିଯିବ ମୋ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ, ମରିଯିବ ପତ୍ନୀ। କେତେଟା ଜୀବନର ବିନାଶର କାରଣ ଆପଣ ହେବେ। ଜଣେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ରାଜା, ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାଜା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବନି, ଦେଇଥିବା ଡିମ୍ବ ସେ ସନ୍ତାନ କାନ୍ଦିବନି, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବ ମା। ସଂସାରରେ ମା ଭଳି କିଏ ହବ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଏ ଦଶରେ କୁମାର, কে কান্দিব দিন কে কান্দিব দিন আপনার সহায় রাজা নল মু আপনার হাত মুঠারে মরিগলে কেবল জীবন সারা কান্দিব জলে। সেই জনক মো গর্ভধারিণী মা পরি সংসারে কিଏ হব? কিଏ হব লো মা? পুଅକୁ ବାହା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ বহু পেলা প্রেমরে পড়ি জন্ম দেইଥିବା পুଅ ବାପାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି ସବୁ କଥା। ମା ଭଳିଆ କିଏ ହବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନେବିନି। ଆମ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳ कल्याण करंतु सत्यनारायण पुरस्कार दातांकर मनस्कामना पूर्ण हो। बोल प्रेमानंद देखवा माँ न मनस्क हेबेली। आम भद्रक माटी धामनगर अंचल गोटाए घरे माटी पुओटी की जन्म दे सारिबा परे माँ 10 वर्ष जाइछि बापा तांकर चिरदिन पाई आखि बुझीदेले। बापा छौन हो गला पुओ 10 वर्ष होइछि ब्राह्मण परिवार संतान लो माँ विधवा ब्राह्मण स्वामी मरी गला जो दुख गरीब झुपुड़ी घर नुआनिया चाल घरे सुवर्ण स्वप्न को आदरी थिबा माँ स्वामी हरा है सारिबा परे ये 10 वर्षर पुअर चंद्रमंडल को देखी भूली गला सब माँ चिंता कला विधवा माँ बापा तो नहीं स्वामी चली गले ना ना मते जेते कष्ट हो पछे ब्राह्मण घर पुओ मुताकू मनीष करी पाठ पढ़ेला अरक्षित को दैव साहा पुओटा बड़ है पाठ पढ़ी चाकरी पाइला
जो माँ दिन में ओड़िया खाई दुई ओड़ी उपास रहउथला पुओ पाई जिते बड़े पुओटा चाकरी पाईगला एका बेलके 20,000 टंका पठाइला माँ पाखु माँ मनरे आनंद आनंद हबनी माँ हौ पंडित मंडली शुण मास 3 गला आसो बापा आसुना कल्याण करतु सत्यनारायण मो बापा को आ 50 वर्ष परमाय दिंतु आमे तो पुत्र कल्प आम मान को प्रोत्साहन दौरान से नारायण सर्वाधिक मंगल करतु बोल प्रेमानंद कुमार हाँ बापा आज्ञा हाँ भजन हम जिते बड़े भूली गला माँ को चली शिक्षा जानी गुणी विवेक महोदय पैसा देलानी मार कौन पैसा आवश्यकता थिला ता नुहे पुओ कहीं एपर्यंत खबर किसी दौनी 4 मास है माँ कौन कही दौ माँ पेट कौन खाई 2 ओली उपास रही पुओ को मनीष करथिला से माँ को हतभागा पुओ भूली गला है ज्ञानी गुणी विवेक महोदय माँ कथा को पुओ पाई धरी 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 बिछड़ा रे लागिगला गाँ मुखिया जाई खबर देले कहले अरे पुओ अरे तो माँ ते झुरी झुरी बिछड़ा रे लागिलानी आउ तो माँ बंचिब ना देखिबु जा माँ को न पचारी विदेशी सुंदरी प्रेमिका दाउरे पड़ी पुओ जिते बड़े शुणिला माँ मोर मरीजीव ना ना मत जीवा को हम मो माँ को देखा को जीवी माँ को न कही तो बह कर बाध्य है डाकिला कहला ए प्रतिमा कोन मते डाकु जा जहाँ को भलो पाई बाहा हेथिला माँ को पचारिली एटा मत माँ जानिली तार बहु अच्छी बोली पुओ डाकिला प्रतिमा काहे के डाकु छबा सुनिलनी हमो कथा आज आम गाँ सरपंच खबर देले माँ मोर कोन खबर देले बिछड़ा रे रोग सज्जा रे पड़ी माने तम माँ बिछड़ा रे पड़ी जंती सुन प्रतिमा हां कहूना माँ कोन कही मु जते बड़ भूल करिछि कोन भूल कला तम कुस्ती रूपे ग्रहण करिछि अर्थात मो गर्भधारिणी माँ कथा जानिली आज माँ मरी जीव रोग सज्जा रे प्रतिमा आसो आज आम माँ को देखा को जीवा है मो माँ हेले तुमर सासू माँ बंची थाऊ थाऊ बहु बोली टिके माँ हाथर कल्याण नबू रंगाधर रंगा जीव गंगाधर मेहर मेहर साहित्य कौन कहे मते साहित्य सुनो जा
କହିଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ଇଏ ସେ ବି ବୁଝିଅଲୋ ଇଏ ଗୃହର ଦେବତା मरी जीवा पूर्वर मो माँ हाथ टिके कल्याण बसन हवा दरकार मते विरक्ति करनी तमे तम माँ बेमार पड़ तम माँ मरी जीवे तमे जाओ देखि आसीबो मते सेगुडा कहनी तुम्हें मो सांगरे जीवनी ना ना तम सेठी से मफसल प्रतिमा तम सेठी मफसल अंचल मु सेठी चली परिबिनी सेठी लांटिनी बाथरूम किछि नाही मु पदा को जाई परिबिनी ज्ञानी गुणी विवेक महोदय तम माँ मर जीवे तमे जा बहु बाध्य करी पुओ निज स्त्री की आनिला घर जिते बड़ी स्त्री आसी पहुंची गला बापा लिखक सत कथा कहूँ आम अंचल कथा 1.5 मास एणु तेणु मन नेला जे निष्पत्ति कला स्त्री कहला गोटे कथा कहबी जदि मो कथा रखिब तो तुम घरे रहिबी नहेले मो बापा घर को चलिबी तम माँ तो मरी जाओ बोले केमती हाउड़ी खाउथल कहीं तम माँ तो एपर्यंत मरले नहीं मते कहीं कल बल कर बुझी शुण जदि तुम मते भल पाई बाहा तुम माँ रोग शज्या पड़ी मुख्य पुलिस घाटी चकटी हो बड़ घर झील पाठ पढ़ी मो नाक भल तुम माँ सेवा करने मत आनी जदि तुम माँ को भल पाइब माँ को नहीं रुह मुझी मो बापा घर को गोटे मुहूर्त चली पारिनी माँ आखिरू 2 धार लुह गड़ीगला पुओ मत न पचारि बाहा बहु आनी माँ आखिरे लुह एमती वर्ष है बहु उपरे न पड़ी पुओ उपरे पड़ा कहीं जानू बहु कहला आज ठारू तुम माँ को रांधि खाइब मु खाइबा दे पारिबिनी 20 बरसर बुढ़ी 3 दिन थरे अंटारे लुगा भिड़ी रोसई कला जे आखिर लुह पड़ा बहु पर नुहे पुओटा को बड़ बेमारी हो गला पुओ को बड़ घर झी पाठ पढ़ी बापा बुढ़ी की पचारे किए स्वामी की नहीं चलला कटक एससीबी मेडिकल डाक्तर कहले हे भद्र महिला आपण को स्वामी आउ बंचिबे अति बेसी रे गोटाए मास आयुष कहीं कैंसर है 2टा जाक किडनी फेल जदि किछि दिले बंचैवा को तुम स्वामी की चाहछ हे भद्र महिला तमे शपथ करो तुम स्वामी जदि बंचीवा को चाहछ तमे गोटाए किडनी तुम स्वामी पाए दे पारिबो 4-5 मास है आसीथिबा बहुत चिंता कला मो बापार पैसा अभाव नहीं डाक्टर तो कहले अति बेसी रे आ मासे 2 मास बेमारिया माँ को एणे बेमारिया छुआ ये स्वामी पाखरे पड़ी रहिबा अपेक्षा मो बापा घर को गले मो बापा मो भाई मिसी मते अन्य स्थान रे बाहा देबे मात्र जति किडनी
जाऊछी बापा को कहबी पैसा रे तो अभाव नाही आउ गोटे बाहा ही जी जे अरे चोइबा तू मरि गले केते ज्ञानी बापा ये तो आम समाज चलनी कथा दे डाक्तर को स्त्री बाप घरे रहिला जे आउ गलानी बेड रे अछि स्वामी देखा दर्शन नहीं जो माँ अलगा रांधि खाऊला देखिला मो पुओ कहीं मु देखा को पाऊनी कान रे सुनिला ग्रामवासी कहिले ए माँ तो पुओटा मरी जीव कटक एसीबी रे अछि गुरुंडी गुरुंडी 75 बरसर वृद्धा माँ कहारी सहायता नहीं पहुंची गला डाक्तर बाबू पाखरे कहला ए डाक्तर बाबू मुझे रोगी ए बाबू कौन है मो पुअर किडनी जाइछि दीटा जाक किडनी ताहेले जो महिला आसी से तो बहु कथा देखी जाई किडनी दब बोली जे एजाब तो 1.5 मास गलानी गोटा किडनी नहीं पारथिले तो पोटा बंची थांता जो माँ अलगा रांधि बाढ़ी खाऊला से माँ डाक्तर बाबू पाद तले पड़ी गला कहला ए बाबू मुझी माँ मो गर्भधारिणी गोटाए किडनी को दुईटा किडनी नहीं देवी दरकार हेले आज संसार रे गर्भधारिणी मार दुख बुझा कई जन अच्छी माँ भरी किए हम माँ भरी किए हम हेबे कही बाबू मो निज कलम मनरू आपण मान गोटे पद सुनाऊँ माँ परी किए हेब पर बुझियो बुझिब बुझिले बुझिब माँ हे उपछे ओ माँ अंधकार
महोदय जननी जन्मे भविष्य स्वर्गादपि गरीयसी चिंता करुछि हंस रही ए राजा ज्ञान हाथ मुठारे ए राजा आपण जानी जगत रे मार आसन कौठी माँ आजिर पुओ मनीष माँ बापा कथा बुझी पार नल राजा देखुं जाति विहंग केरे सुंदर कथा से कहूची माँ को तार आसन रे बसई केते उद्धरी अरे बा नल राजा मानसिकता बदली गला गला रे बा धन्य विहंग केरे बड़ शिक्षा के तू मत देलु केरे बड़ शिक्षा के तू मत देई आउ तत्ते धरिबिनी रे जति के समय धरिछि जहां अपराध अर्जन करिछि पहली साउ चाली गले कोरोना महामारी नहीं गला भारत वर्षरे भरी जाए को सृष्टि हेबेनी जे गोटाए घंटारे 100 संस्कृत श्लोक पढ़ନ୍ତି सबुदिन सुर गोटे तांकर थाए मनरे पड़ुछि कहीदेले न राजा कहले जाओ देली छाड़ी जाओ देली छाड़ी ज्ञानी विवेक महोदय नल राजा से पर्यंत धरी गोटे कथारे तरली गला हृदय कहला नाई रे ए हंस जा कहले ना नल राजा हंस को छाड़ी दे हंस जो माँ पाई व्याकुल होउथला जते बेले छाड़ी देले राजा कुआरे जाइथिबो से माँ पाखु तो ना गलन नल राजा चाहे राजा सामने रे गोटे विशाल शाल वृक्ष ए शाल गछ ऊपर जाई बसीगला नल राजा कहले निम कहारा एते कांदिलु माँ कथा दिए माँ को झुरी झुरी व्याकुल होउथला छाड़ी दबा क्षण हुए तो माँ पाखु जाइथांता से टिके रेस्ट नै कि जीवो कोन ए गछ ऊपर बसिलुड़ी मते ठकी देलु रे मो जन्म बुद्धि ठकी जाइछु सर आपण केबे चिंता करछंती हंस कोन पाई ए राजा कोन दृष्टि बहिर्भूत न होई सालुआ गछ ऊपर काहे बसिला ना जेतिकी समय ए राजा को टाण हाथ मुठारे थिला राजांकर भल मंद सब जानी पारला जे ए राजांको कथा को निजे बुझुछि निज कथा राजा को बुझाउछि से किए आपण मान को कहि दे कि जीवी
कहीं नल राजा हंस कथा बुझिले आ राजा कथा हंस बुझला धनु भाई प्रथम दिन कही कथा तमें हसरे उड़े देल पुराण तो पढ़ी जानी था ना भगीरथ आनिल भागीरथी है भगीरथ आसिले बोली भागीरथी है ताकू जदि गोपाल आई था गोपालिया आई था तमें एया बुझिल बोला बड़ाबा जदि ब्राह्मण आनी था किंतु ज्ञानी बापा ए हंस चिंतन कला नल राजार सब किछि टिकी लिखि बुझीदेला राजा चाहिए किछि समय परे माँ हंस जो हाथ मुठारू जाइथिला निज इच्छा रे आसी से हाथ मुठारू बसला राजा कहले की रे जीवा पाई रे व्याकुल पुणी निजे आसिलु कौन पाई कहू तुमको भल पाउची राजा एथर टिके निर्भीक हो जाइछे हंस कहला राजा कहि जदी चाहछंती कहबी कहिला कौन कहला मंजूर कवि कृष्ण प्रसाद बसु जज्ञापुर जाजपुर माटीर जज्ञतम संतान जाति रे बंगाई को धन भाई कहिला ना कौन कहला कहला राजा तुमको संसार राजा पाखरे हंस कहला हे राजा कहीं माँ पाखक न जाए आसिली जान जेति की समय तुम हाथ मुठारे रही तुम भल मंद सब बुझीगली यही बुझिली तुम राजकोष हीरा लीला मुक्ति माणिक वैडूर्य कौन सी अभाव ना अभाव अच्छी गोटे अभाव अच्छी देखु आज्ञा केड़े चला कि हंस केते बड़ अनुभूति राजा कहले देखिया कौन मोर अभाव अच्छी आ सब ठीक अच्छी कौन अभाव अच्छी राजा आपण अविवाहित राजकोष सीना पूर्ण आपणकर राजउवास जेते सुन्न राजकोष तो पूर्ण आपण जमिति सुंदर आपण को गोटे सुंदरी कन्यार आवश्यक आपण गोटे सुंदरी झीवर आवश्यकता है राजा को हस मारा अच्छा कहले बाइन जातिर हंस विहंग से केमिति जानिला राजा बाहा हेना एटा सरल उपाय रे जानि परला केमिति जानिला रे देखिला राजांकर गाल पुच पुचिया अछि टोका बयस तार मुचुकुल दिया हस
ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିପାରିଲା ରାଜା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଚୁକା ଗାଲକୁ ଦେଖି ପୁଚି ପୁଚିଆ ଗାଲ ଗୋଲ ଗାଲିଆ ଡୋଲ ଡାଲ ଚେହେରା ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଚଢେଇ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ନା ଜାଣିପାରିଲା ଚଢେଇ ଯେ ରାଜା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବାହା ହେଇଥିବ ତା ଗାଲ ଚାଉଳି ଖସି ପଡିଥିବ କଣ ଚାକୁରା ମାରି ଯାଇଥିବ ସବୁର ବାହା ହେବା କଣ କମ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଅଛି। କହିଲା ଏ ରାଜା ଶୁଣ ସାମାନ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବନି ଭାଇ କହୁଛ ଯେ ଭଜନ କଥା ଆଉ କଣ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଭଜନ ନେଇ ଆସ ପଇସା ନେଇ ଆସ ପୁରସ୍କାର ଦାତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଜାଣ ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାଇତାଇ ଝିଅ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତିକା ଝିଅ ଦରକାର ନିଶା ମହାରଣା ଭଳିଆ ଝିଅ ହେଲେ ହଣା ଖାଇବୁ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା କା ଭଳିଆ ନିଶା ମହାରଣା କାହିଁକି ସାହୁ ଭାଉଜ ଭଳିଆ ଦଉନ କହିଲା ରାଜା ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ନା ଦେଖିଛି ଯେତେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ମୋ ନଜରରେ ପଡିଛି ସେଇ ଝିଅଟା ଯଦି ଆପଣ ବାହା ହେବେ ନା ଆପଣ ନାରାୟଣ ହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ଶୁଣ ରାଜା କହିଲେ ରାଜା ତୁମ ପରେ ମୋର କଣ କରିବି ରାଜା ତୁମ ज्ञानी गुणी विवेक महतो कहीदेवे आज्ञा कल्याण करम तो सत्यनारायण भाई मु कौन करी भजन दबा समय ना कला राजा गोटे कथा कहूँ हंस कहला हे राजा गोटे कथा कह शुणवे विदर्भ राज्य भीम बोली जड़े राजा अच्छे भीमसेन राजा गोटे सुंदरी झी अच्छी राजा झी भारी गेली नुहे ए गेली झी राजा जेते पुओ मानकर प्रस्ताव बाहा प्रस्ताव झीटा मन को जाऊ झी सीधा सड़क मना कर हजार बड़ पात्र बाछी सारा राजा झी मना कर दौची मुझे जिते बड़े झी राजी ना बापा कौन बाध्य दब हंस कहला हे राजा शेष बापा भाविला मु कहीं दोषी हेबी मो झील गोटे स्वयंवर डाकिदेवी सोमवार ना मंगलवार कहला एका बेलक हजार राजा को निमंत्रण देवी समस्ते आसवे मो झील स्वयंवर जो युवक को मनोनयन कर देश में वर्णमाला देदेव झील जिते राजी मु कहीं अड़ुआर पड़ी कहूँ किए ना हंस
कला हे राजा स्वयंवर हम मझे मात्र गोटे दिन व्यवधान अनेक राज्य को देछि से निमंत्रण मिछ कहूनी वैदेश व्यास कवि सम्राट भंज आए छंद पद कलया विदर्भ कर्णाटक ये भट्ट सौराष्ट्र तुम गाय गाइब फूल कल जा खसो साड़ी को मनोज रिक्शा वाला नवा दिन ठारू आउ से तेज ना अच्छी मनोज रिक्शा वाला धनु भाई साड़ी को नहीं गला दिलु आगुरु तेज थिला आउ ना कोले ये बनाऊ जो आसिले कावेरी पूजा आये बनाऊ जो आसिले कावेरी पूजा हंस कहला हे राजानो गोटे दिन रहा व्यवधान आपण को निमंत्रण हो ना हजार राजा को निमंत्रण जो राजा झी आखि के सुंदर दिशब सी बर आपण को निमंत्रण आपण मो कथा रखिबे विश्वास कर म कहू आपण मो कथा रखिबे कोन कहू मते कह हे राजा नळ तमे से झियो भीम नंदिनी दमयंती पाख गोटे प्रेम चिट्ठी लिख प्रेम चिट्ठी का लिख चिट्ठी दे राजा पाखरे किमिति पहुंचबो मोर दायित्व से दायित्व मोर राजा केमिति पट्टीबे से दायित्व मोर उठेबा दायित्व मोर तमे खाली प्रेम चिट्ठी आपण खाली प्रेम चिट्ठी गोटा लिख देखो आई लव यू देखो नळ राजा प्रेम चिट्ठी लिखे लिखिले आज्ञा दमयंती की देखिना हंस कथारे बाइला है झियो पाखकू प्रेम चिट्ठी लिखिदेले राजा नल कवि सम्राट भंज बहिना प्रेम सुधा निधि बापा पुराना पाला प्रेम सुधा निधि बोला सुधा सुधा नल राजा चिट्ठी लिखुंट आज्ञा समय ना पदटे कही कले दूर
ତୁ ତ 10 ଥର ନଈ କିରେଇଲୁ ମଲୁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ପ୍ରେମ ମୁଁ ସେମିତିଆ କରିଥିଲି ତୋ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ସିଏ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ସମାନ କହିଲେ ହେ ହଂସ ତୋ କଥାରେ ବାଇ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏହା ଥିବ ଘେନି ହେ ଦମୟନ୍ତୀ ମୋ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ ତମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଭାବି ତମ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଦଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏହା ଥିବ ଘେନି ଭାବିବନି ଏ ନଳରାଜା ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି କହୁଛି କିଭଳି ନା କେତେ ଦୂରେ ଚାନ୍ଦ କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୀୟମାନ ହେଲେ କୁମୁଦିନୀ ଫୁଟୁଛି କୋଉଠି ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି କି ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ କହିଲେ ବନେ ମୟୁରା ଗଗନେ ସୁମେଘା ଲକ୍ଷ୍ୟାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଜଳେ ସୋ ପଦ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁମୁଦଶ୍ଚ ତ୍ୱୟେ ତସ୍ୟ ପ୍ରୀତି ମୋହିତସ୍ୟ ଦୁରଃ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦିନୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ନଳରାଜା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେ ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥା କୁମୁଦିନୀ ଏତେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥାଇ ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଭାବିବନି ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମରାଳ କଥାରେ ବାୟା ହେଇ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଦଉଛି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକି ଭୁଲି ଯାଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ ଚିଠିଟା ଲେଖିଲେ ଚିଠି ନେଇ ହଂସ ଚାଲିଲା ଆଗରୁ ଆମ ପୁରାଣ କହେ ରଙ୍ଗା ଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିବେ ମନ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଚିଠିକି ପାଇ ମନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ମୁଁ ନଳରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଗଙ୍ଗା ଦେଶରେ ବରମାଳା ଦେବି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୁଅ ମାନେ ବସିଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ଜଣେ ସଖୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବ ନଳରାଜାଙ୍କ ବିବାଦେଶରେ ବରମାଳା ଦେବ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା ବାପା କଳିଆ ନାରଦ ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ ସିଏ 1000 ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ କହୁଛି ନା ନା ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା କହିଲା ଦେବକୂଟ ସେନା ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣା
ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ବଣା ମାନବ ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ବଣା ମାନବ ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ମାନବ ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ବଣା ମାନବ ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ବଣା ମାନବ ତହିଁରେ ହୁଏ ବାଟ ବଣା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହବ ଦେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ଡାକିଲେ ଯମକୁ ଡାକିଲେ ଅଗ୍ନିକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ସମୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନଳରାଜାଙ୍କ ବେଶକୁ ଧରିବା। ନଳରାଜା ତ ନିଜେ ଯିବେ ଆମେ ଦେବତା 4 ଜଣ ନଳରାଜାଙ୍କ ବେଶକୁ ଧରିବା। ଆଗରେ ବସିବା ଦେଖିବା ଝିଅଟାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବିଦ୍ୟା କେତେ ନଳ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ହେଇ ବସିବା। ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ନଳରାଜା ସେଇ ସାମନାରେ 4 ଚୌକିରେ ବସିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ ଅଗ୍ନି। ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ସଖୀକୁ ନେଇ ଦମୟନ୍ତୀ ଯାଉଛି ଦେଖିଦେଲା 5 ଜଣ ଏକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ନେବିନି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇବି ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଦଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣେ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ବିଦୁଷୀ ଯାଉଛି ଭଜନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଗରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦମୟନ୍ତୀ ନଳରାଜା ବୋଲି କହି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେକରେ ବଣମାଳା ଦେଇଦବ ଧରି ପକେଇଲା ସଖୀ କହିଲା ଆଲୋ ହେ ତୁ ଭାଇଆଣୀ ହେଲୁ ଶପଥ କରିଛୁ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ବରିବୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସୁଦୃଢ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। କଲେ ବରା ନନା ନଳ ଇଏ କରିନ୍ଦ୍ର ଗତି ଯା ବରା ନନା कहला लो दमयंती पदटा टिके बुझिबे आज्ञा कहि दउछि बरा नना नळ ए करिंद्र गति जानो एकई समन अर्थात बरा नना श्रेष्ठ नना चंद्रमुखी विधुमुखी हे दमयंती ये नळ नहंती जतबे इंद्र को पाखु जाउछि कहले ये नळ नहु ये किए ये करिंद्र गति करी बुझा हाथी हाथी भितर जे श्रेष्ठ ऐरावत हाथी ऊपर जे ऐरावत को वाहन करी जामती से हेले इंद्र तुसना नळ बोली कहि के देई देले बर्णमाला तू जो शपथ करछ सब फेल हो सावधान न करी बरण जाओ एथु चली लाभ हेबो अपमान जदि बर्णमाला दे दो इंद्र करे जदि बर्णमाला दो अपमान ताहले समस्त हसबे पळया ये नळनु ये इंद्र राजा है पळया पद गोटिए 5 जनक पाए अर्थ 5 प्रकार से पद आपण माने भाबिबे मो अन्य पद गाउछि नाही से गोटाय पद उदयनाथ रथ सुन द्वितीय नळ कति 2 नंबर नळ जी रूप धरछन सेठी जाय पहुंची गेला पद सया सखी कहछि फेरिया ये नळ न है ओरिजिनल ये किए कोला बरा नना न ये करिंद्र गति
ପଦଟା ଖାଲି ଅଲଗା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଦ ବିଦୁଷୀ କହୁଛି ଏ ଦମୟନ୍ତୀ ଇଏ 2 ନମ୍ବର ଯିଏ ସିଏ ବି ନଳ ନୁହେଁ। ଇଏ କିଏ? ବରାନନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବିଧୁମୁଖୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠମୁଖୀ ଦମୟନ୍ତୀ। ଇଏ କିଏ? ଜାଣ 21 ମନ ଜାଣ 21 କ ମାନେ ଜଳ ଜଳର ଈଶ ଜଳର ଦେବତା କିଏ? ଇଏ ବରୁଣ ଦେବତା। ସେଠିକି ଯାଆନା ଅପମାନ ପାଇବୁ। ପଦ ଅଲଗା ଗାଇଲି କି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ଖାଲି ସ୍ୱର ଭିନ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ନଳ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସଖୀ କହିଲା ଆଉ ଯାଆନା ଆଉ ଯାଆନା। କହିଲା ବରାନ ନାନ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ଗତି ସାହିତ୍ୟ କେତେ ରୁଚିମନ୍ତ। 3 ନମ୍ବର ଆସନ ସଖୀ କହିଲା ଲୋ ଦମୟନ୍ତୀ ବରାନନା ନଳ ଏ କରୀନ୍ଦ୍ର ଗତି ଜାଣ 21 ସମନ। କହିଲା ଇଏ କଣ ନଳ କି? ଇଏ ସମନ। ଇଏ ହଉଛି ଯମରାଜା। ଆଗଟା ବରୁଣ 2 ନମ୍ବରଟା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ 3 ନମ୍ବରଟା ଯମ। କହିଲା ନକରି ବରଣ ଯାଉ ଏଠୁ ଚାଲି ଲାଭ ହେବ ଅପମାନ। ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦଉଛୁ ଇଏ ଯୋଉ ହଜାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହା କହିବେ ଛି ଛାକର କରିବେ। ଆଗକୁ ଗଲା 4 ନମ୍ବର ପଦ ସେଇଆ ବରାନ ନାନ सखी कहूची कहला ये नल राजा नुहे ये होची अनल देवता ये होची अग्नि देवता ये इंद्र ये वरुण ये जम ओरिजिनल नोती सब छद्म बेसी ये नकरी वरुण जाओ इमान को वरुण देना सावधान अपमान पाइब चारटा जाक नळ फेल माइ 5 नंबर जे देख खिगड़े विदुषी निजे केते पंडिता है नथिबो जानिला केमिति केमिति जानिला कोला पदा पाद मिछंती धर्म दे बिलंते जहां
ଏତିକି ଯା ଆପଦା ପାଦ ଲୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗେ ନା ଲାଗେନି 4 ଜଣ ଏମାନଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗିଛି ଜଣକର ଲାଗିଛି ସେଇ ଜଣକ ନଳ କହିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହେ ନା ଜଣକର ବହୁଛି ତାଙ୍କର ୟାର କଣ୍ଡିସନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ପଲକ ପଡେ ନା ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁମିତି ତିଆରି କରିଥିବ ସେମିତି ପାଣିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଛଣ ଭାସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କହିଲା ଦେଖ କହିଲା ଦେଖ ଜଣକ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁଛି ଦେବତା ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲମାଳ ମଳିନ ହୁଏ ନା ଜଣକର ହେଇଛି ବର ହେଇକି ଆସିଛି ତାରି କେବଳ ମ୍ଳାନ ପଡିଯାଇଛି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସେଇ ଜଣକ ପ୍ରକୃତ ନଳ ରାଜା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଦେଲା ସଖୀର କଥା ଭାଇମାନେ ବସିଲେଣି ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ହେଲେ ଧନୁ ଭାଇ କଥାଟିଏ ଅଛି 21,600 ଥର ଏ ଜୀବ ଭଜନ କରୁଛି ଷୋଳ ଚକ୍ର ଭିତରେ 12 ଚକ୍ର ଅଛି 18 ଚକ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷୋଳ ଚକ୍ର କଥା କହିଛି କୋଉ ଚକ୍ରରେ କେତେ ଥର ହଂସ ଭଜନ ହଂସ କାହିଁକି ରାଜାର କଥା ବୁଝିଲା ଆଉ ରାଜା ହଂସର କଥା ବୁଝିଲା ପୂର୍ବ କୃତାନି ଦୁରିତାନି ମୟା ତୁଜାନି ନୁହେଁ ପୂର୍ବରେ କି କର୍ମ କରିଥିଲା ସେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବରଟା ଆଉ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାଟକ ନାଇଁ ସାର୍ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଧନୁ ଭାଇ ମୁଁ କହୁନି ତମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନା ଏରା କଣ ସହଜିଆ କଥା ପଡିଛି ଯଦି ଜାଣିଥାଅ ସହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାଟକ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କି ନେଇ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିବେ ଯେତେ ଯେତେ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର ତମେ ପୁରୁଣା ପାଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ମାନସିକ ତମର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଇଏ ମନୋଜ ରିକ୍ସା ବାଲା ପାଇଁ ତମ ଶାଢ଼ୀ ପଳେଇଛି ତମେ କହୁଥିଲ 1000 ଶୋକ ନହେଲେ 10ଟା ତ ମନ ପଡିବ ସହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାଟକ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କର 10ଟା ଶୋକ ଗାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆଗେଇବ ଆଉ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି କପଟେ ନବାମନି କଣ ପାଇଁ କାରାନ୍ତ ଲଗାଗଲା ଯଦି ଜାଣିଥିବ କହିବ ନ ଜାଣିଥିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି
ମହାବାହୁ ଦୀନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବିଦାୟ କାଳରେ